Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time. Hello everyone, so we are very excited today because today is Preeti's Bharati ceremony. Preeti's words? Monica. Yes, it's Preeti's words, Monica. We are going to Bhubaneswar, all are excited. The place name is Sai Convention Hall. So we'll be attending the ceremony at around 8. We'll be having a Bharati dance. As you all know, we are excited for the Bharati dance. After the Bharati dance, we'll be attending the marriage ceremony whole throughout the night. And tomorrow, we'll having the post outdoor. We'll come at 3 o'clock or 4 o'clock and we are superhumans. We are going to present tomorrow also. So let's ask Hota, who is going to present that female tomorrow. Hota, what do you want to say? We are super excited for the Bharati of Pritish and happy marriage life in advance. भाई आपने क्या सुधर रहे हैं? अरे भाई कौन सी कौन? I'm a little frustrated because I am waiting for long 2 hours to decide. Yeah, actually we are waiting for around 2 hours. So they are coming like one person is coming. After that one person is coming. So we have been waiting for like 2 hours. From 2 p.m. to till it has occurred now 4 p.m. 4 p.m. Abhishek, what do you want to say? Highly excited, bhai. So Abhishek is one of the favorite junior of Pritish. So he should say something more. Congratulations, bhai. Avinash, what do you want to say? We are really excited and I'm sorry for Yeah, he has come like 1 hour late. Mondal, what do you want to say? I'm And this all person at the backside we are seeing all are like 1 and 1.5 hour late. I'm super excited for Bhai's marriage. Excited, pura excited. I think late नहीं लगा था, डबर कारण ना। Late होई टिके गाथी न तला. आओ वर्तमान देखो ने अपन 2-3 दिन थरथरे गादो दिन होते। मो डेली दिथर गादु जला. अब भाई बैंक मैरिज में कौन कहो? super excited हम जिबाडी नचना ची करिया बोलना नचना ची नहीं गोड़ा दे आप लोग कौन कहो को? भाई भल्ला. ଭଲ ଖେଲା ହଉଛି ନାଇଁ? ଟିକେ ଭାଇ. ମାନେ ଭଲ ନୁହଁ, ବାହାର ପାଇଁ ଭଲ ନା ତା ପାଇଁ ଭଲ? ଭଲ ଭାଇ ସବୁ ଭଲ ଭାଇ. ଆଉ ମୋନିକା ତ କଣ ତମ ବ୍ୟାଚମେଟ୍ ନା କଣ? Batchmate. हां ଆଉ ପ୍ରୀତିଶ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଚମେଟ୍ ଡକ୍ଟର ମୋନିକା ବୋଥ ଆର୍ ବ୍ୟାଚମେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସେମ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଦି ଜଣ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ହଉଛୁ ଯୋଉମାନେ କି ବାହାଘର ଗଲେ ବାହାଘର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବ ନା आशा अछि. ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ବାହାଘରରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେବ ଯେକି ଅଜୟ ଭାଇ ଲିଡ୍ ନେବେ ହଉତା ତ ଆମର ସୁପର ଡ୍ୟାନ୍ସର ସାଇ କନଭେନସନ ହଲ୍ नेक्स्ट सेशन हमर हबा. नेक्स्ट सेशन टा साई करनो मझिरे में यदि ब्रेक रोटे सेशन ही पारे इस नंबर द ब्लॉग विल कंटिन्यू एंड हम बाराती पाई वर्तमान बहुत एक्साइटेड अछु अजय ना कोन Sure. ओके बाय बाय सी यू प्रीतिश के लागू तो बाहर रे भागी जाओ बहुत मजा आसी बहुत एंजॉय करछु हमें. तो प्रीतिश को आज उठे के लागिला बहुत कष्ट रक्का रहि गेला. ତମକୁ ଶୋଧିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କଣ କରିବା? Enjoy. But it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again. Right where we stand. So finally we have reached the place from the Berhampur to this Sri Sai convention. So where you can see come closer, come. You can see our great Pritish and Monica. They are getting married today and we all doctors from MKCG we have come here. So we'll be seeing how Pritish is getting married tonight with Monica. So Monica who is from Cuttack Department of ENT and Pritish who is my favorite junior who is from Department of Internal Medicine. So 2 doctors they are going to marry on this day. We'll see the whole block and they have given this one and also they were given one cap. I have lost it at the dance time like Bharati dance. So let's go inside this. You can show all the arrangements. They are looking great. From outside it's looking great. It's a place near the Sri Sai Hotel. The Sri Sai Mandir, Tankapani Road, we are having this marriage. So let's go inside the marriage and see all the doctors' marriage. All the doctors also are here from Cuttack and from MKC. Let's go inside. Take my heart and take my hand again and again.
बर्तमान पड़े आसो जी कि हमर ग्रेट मेडिसिन बीजी बर्तमान कहबे आज प्रीति से बाहर होइছে ग्रेट ना ग्रेट ग्रैंड खाइबाटा केमते जाई No, the food is so delicious on the marriage, the ceremony, the situation of the party. You are absolutely right. ना आई अपन मुंह पर नहीं भाई को पर फोकस करो भाई इज एब्सोल्युटली राइट भाई को मैं विस्मा पिता हूं बोली मानो मैंने बहुत सारा शिवानंद कोन कहबे बाहर पर को भाई बहुत भल लाଗୁଛି बहुत बढ़िया खाଇବା ହେଇଛି बहुत तबे कोन क्वेश्चन कोठी कोन नियर कोइलो भाई नियर कोइलो तबे को मार छोड़ लाजे कोठी पानी भल लाଗୁଛି ग्रेट फादर बीजी लाजे गला बहुत बढ़िया लाଗୁଛି भाई आ जोग देखछला चुका होଛି हमरा कापे जागरे जे जे देखा जोग देखा भाई 30 डाकी भाई बहुत खुशी लाଗୁଛି भाई अरे शिवान जोग देखा ना खाइनो भाई बहुत आगुर देखछि बहुत आगे देखछो ना एठी आसी देखछो नहीं देखिए बार लास्ट मुनि सो होता ब्रिटिश मैरिज रे खाइबाटा कोन कोन होइछि केमते कोन टेस्ट को बेस्ट आइटम आंबुल राई अरे भाई वर्तमान में ग्रेट अजय में पड़े से जी कि हम ग्रेट मेडिसिन भी और भाई किछ कोन खाइबा के नहीं वेरी टेस्टी हाईली टेस्टी खाई दे जल्दी जिबा ठीक है द फूड इज एक्सीलेंट एंड यू भाई यू आर वेरी लेट वर्तमान लागु जी प्रीतिष्ठा होछि हमर बहुत धनी पिलाटा माने बाहागर देखि कि मत लागु जी एते धनी बाहागर बदे मु किंतु भाई सब बड़े लेट हां और तो हमारा हीरो वर्तमान मेडिसिन पे फ्यूचर कोन कहबो को तो कहि उठ जाओ इसो कहि जाओ भले अवश्य कोन कहबो को हाईली डिलीशियस है बहुत बढ़िया लागला खाई विक्रम लाजा करूनी एटा प्रीतिश रो मैरिज ता मुनिका अरेंजमेंट करछो बुझी पानो सॉरी सॉरी एटा वर्तमान मोनिका हां मोनिका विक्रम कोन कहबो को हैप्पी मैरिड लाइफ प्रीतिश थैंक यू व्हाट वांट टू से अबाउट प्रीतिश Happy married life to Pritish and her beautiful wife. Okay, now we'll see the food they have arranged. अरे गाटा थी मिले वर्तमान आम खाइबाटा खाइबा जाऊँ आज टेस्टी खाद्य होइछि खाद्य गुड़ा हम वर्तमान देखा गेलुस मते पचार देबू तुम डॉक्टर गेलुस कोन घर प्रीतिश बाहर भाई भल लाइछ खाइले कहबी हां भल लाइछ सब मन 10 रुपए दऊ 9.75 अजय अपन 10 रुपए दे 9.9 10 रुपए दऊ 12 I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Or maybe we found love right where we are. And we found love right where we are. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time. चंडी की बजाय चंडी आए कोन कहबो को हरे कृष्णा खाଇବା बहुत बढ़िया ହେଇଥିଲା ଓ ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର ହବ ବୋଲି ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରୀତିଶ ବାହାଘର ଆସି ଆମ ମିଶ୍ର ବାହାଘର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅବିନାଶ ମିଶ୍ର ଜଲ୍ଦି ଡକ୍ଟର ରୂପାଲିଙ୍କୁ ବାହାନ୍ତୁ ଆଉ ତାର ଭିଡିଓଟା ଆମେ ଯାଇକି ବନେଇବୁ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓଟେ ବନେଇବୁ हरे कृष्ण अब प्रीतिश तो बाहर से कोन पर बड़ा दिल अच्छा टोपी टोपी दाओ पौड़ी दा पौटे मारी हां मार्कुंड बिंदु मुंह बिंदु छोस ते मोर इंट्रोडर नोज वर्तमान प्रीतिश कर देखो आपण बाहागर वर्तमान प्रीतिश बसछंदी ए प्रीतिश आउ तुमको जी बाहागर पे केन लागु छी भल लागु खराब लागु तो बाहागर प्रीतिश को बहुत भल लागु द्वितीय क्वेश्चन पचारिया प्रीतिश आउ बाहागर केतरा स्टार्ट हो वर्तमान स्टार्ट हे सरी जाम बुझिबो खाइबार आज बहुत प्रकार खाद्य होइतला हमें भात डाली खाली खट्टा आ पनीर पापड़ और रायता होइतला आ कोन होइतला घांट तरकारी आ होइतला आइसक्रीम रे 3-4 प्रकार आइटम होइची माने धनी बाहर वाला बहुत लागला था फील ला ना तुमको मिलला मते गोटे वर्षे भीतर हम देखिली गोटे बानो तो गोटे भलो भागर आ नॉन वेज किछि प्रीति जे तो बहुत भल पिलाटा नॉन वेज किछि हिंदला डिश हमर ओनली वेज ऊपर डिश बडा खाइदला हम खाइ एन्जॉय करला बट अब सब मतलब बाहर खाद्य बडा कि खाइ लागला वो खाइबे न खाइ देना निये से की खाइ देला पड़ मटन निये से की रुचि खाइ दे मंगेश करे सब खाद्य हो जाइतला मटन फटन किछि खाद्य आज हेइनी आ से माने खाइ नानी मिश्र सु कहउछनी आइसक्रीम हमें खाइलो मैंगो आइसक्रीम उडैतला स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम उडैतला आउ छेना पोड़ उडैतला गुलाब जामुन उडैतला आइसक्रीम रे तापर हमें देखिलु स्टार्टर रे पनीर पकोड़ा पनीर चिल्ली गुपचुप आप होइतला सूप होइतला स्वीट कॉर्न होइतला नॉन वेज रे किछि होइतला बारंबार आपको कहि दउ तबे प्रीतिश पचरा केते वर्ष ला प्रीतिश और ये लाइफ
Your man our ପ୍ରେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କେମିତି ହେଲା? 7 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବାରେ 7 ବର୍ଷ ଶୁଣିକି ମୁଁ କପିଟା वन ऑफ द लंबा स्टोरी अरे मोटा पाड़ 7 वर्ष गोटे बहुत बड़ स्टोरी माइकटा बदन रोड रो माइक यूज करतो आउ तरे 7 वर्ष तरे अप्स एंड डाउन सबोळे अप रे थिला मन डाउन के हेठी देखो मोर लाइफ रे किछ अप्स डाउन डाउन हबो नाही माने भल चलियो बट समय आशा करू प्रीतिश रो भागटा बहुत भल समस्त ब्यूटी के नहीं और तना कैमरामैन अजय भाई प्रीतिश लगा भाई कोन Very happy marriage to Pritish and Monica. आ दादा तुम लोग कहो ना किछ कहबो नहीं हां मैं किछ कहबो नहीं किछ कहबो ना खाली रहो किछ कहबो Congratulations भाई कोन कहबो Very congratulations Pritish भाई और Monica दीदी को. भाई बेटे लाजो छाड़ मैं केत दिन लाजो करी ए तमे कहा को कांग्रेचुलेशन करबो तुम दीदी के ना भाई हो दीदी आंसर दो ऑब्वियसली दीदी को भाई भाई नो भाई लाजो कर लाजो छाड़ले भाई करी लाज को भाई तो हिरोडा छन कोन भाई कांग्रेचुलेशंस छति आउ ठीक कथा लाजो टिके छाड़ दियंदा आउ टी Congratulations to both. अपन लाइक कहबे अच्छा तुम मैरिज केबे होची? मो मैरिज ता बहुत जल्दी हो पता ना कोन 3 मिनट Congratulations to Pritish and Monica and advance happy married life. फोटो उठो दनी नजरिया सावरी वर्तमान हमरो पूरा ब्लॉगर हमरो नजरिया गिबो फोल्डा प्रथम फ्यूचर मेडिसिन भी जीवो प्रथम जॉइन करी जल्दी प्रथम देख फेरे टोकावन सुवा प्रथम हिरोडा सुवा प्रथम फ्यूचर रे भाई टॉपिक पड़ा मोटो मोटो के जो हीरो आउ ही जॉइन ना और एमपीसी रा मोर पेडियाट्रिक्स प्रथम जॉइन करी जल्दी कोन कहबो कोन अच्छा चाली जीवन तो चलछि आ कोन करे ब्रिटिश बाहर में ଭଲ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅବିନାଶ ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘର ଜଲ୍ଦି ହଉ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଭଲସେ ଯିବା भाई बहुत खुशी भी लगुच बहुत दुख ऑनलाइन बाहर बोलो से काम नेक्स्ट डेट रे बाइक ମାଛ ଧର ଗଲୁ बहुत কথা କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବାହାଘର ବହୁତ ଆଗୁ ଜଲ୍ଦି Congratulations Pritish भाई and Monica दीदी. हैप्पी मैरिड लाइफ प्रीतिश भाई हैप्पी मैरिड लाइफ प्रीतिश कांग्रेचुलेशन प्रतीक एंड मोनिका ଆଉ ମୋନିକା କ'ଣ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି नर्वस ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି हाँ टिके अच्छे କ'ଣ ପ୍ରୀତି ସାମୁ କଲେ 7 ବର୍ଷ ନା କେତେ ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ମାନେ କିଛି ଲାଗିଲା ନା ଟିକେ ଆଜି ଅନ୍ତ ହେଇଛି. ହଁ ମାନେ 7 ବର୍ଷ ନଥିଲା ଯେ ଗିନିସ୍ ରେକର୍ଡ ଯିବ ଏଟା मते हम लागु हम भी लागु ଆପଣ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା हाँ very happy married life to Pritish. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ହାପି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସି ଲୁକିଂ ଭେରି ଗର୍ଜିୟସ୍ ଟୁଡେ ବିକଜ ବାହାଘର ଦିନ ହିଁ ସବୁ ଝିଅମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ତ ଏଇଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭାବୁଛି ନା ବ୍ଲଗ୍ କରି ଆସିବ ତ ପ୍ରୀତିଶ ଆଉ ମୋନିକାର ବାହାଘରଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହଉ କାରଣ ପ୍ରୀତିଶ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାଟା ଆଉ ପ୍ରୀତିଶ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭଲ ଆଇ ୱି ଅଲୱେଜ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କି ତା ମୋନିକା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ ସୋ ବାହାଘରଟା ବହୁତ ହି ଜବରଦସ୍ତ ହେବ ନା ହଉ ତମେ କ'ଣ କହିବ तीन थर कहली केथर ନାଇଁ कहबे ନାଇଁ ମୋନିକା ପାଖରେ କ'ଣ କହିବ Congratulations to Monica and wish them happy married life. तीन थर घुसी हैप्पी मैरिड लाइफ भाई एंड दीदी Happy married life to କିଛି ବଢ଼େଇ ତାଙ୍କର 7 ବର୍ଷର ପ୍ରେମର ଆଜି ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି. आज सफल ହେଇଛି ଆଉ ମୋନିକା ବାହାଘରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ଗଣି ପାଇଲୁ ଆମେ ଗଣି ପାରିଲୁନି ସତରେ ଗଣି ମତଲବ 50 କି 60 ହବନି ନା 100 ସେଇ ଉପରେ ଭେଣ୍ଡି ବି ହେଇଥିଲା ଭାଇ ଭେଣ୍ଡି ହେଇଥିଲା ଯେଟା କି ହଁ ଭେଣ୍ଡି ଆମ ଫେଭରାଇଟ ଜିନିଷ ଭେଣ୍ଡି ହେଇଥିଲା ଭେଣ୍ଡି ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିଲା ନା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଘର ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ବାଏ ହାଇ କହିଦିଅ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାହାଘର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ମାନେ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ ଆମେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ପଳଉଛୁ କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବାର ଅଛି ନା କାଲି ବି ଆଉଟର ଯିବାର So hello, at last we have come from this Bhubaneswar to this Barampur back to our days. So we had a great sleep at this winger. So finally we are going to end this video. Hota. At last, what you want to say about Priti's marriage? It's 4:30 and you want me to say anything?
Yeah. Ajay bhai, Now it is the time to take a deep sleep. can you what do you want to say? I want to sleep more. Good night. चलो सोते हैं. Is harassed with the sleep. Good night. Good night. बहुत मजा लगिला भाई पहुंचा ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୀତିଶ ବାହାଘରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଫେରିଛୁ ନିତା ସାରା ଶୋଇ ଶୋଇ 4:30 ହେଲା ପୁଣି 9ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ पोस्ट ऑर्डर देवर पोस्ट ऑर्डर प्रेजेंट ओके साइनिंग आउट Okay. डॉक्टर ऑफिसर तो हैप्पी मैरिड लाइफ टू आवर प्रीतिश फ्रॉम ऑल ऑफ अस यस यस ऑल ऑफ अस ସେକେଣ୍ଡ ସିଏ ସେପଟେ ଶିବନା ଖୋଜିଆରେ ବସିଛି ଶିବନା ओके साइनिंग आउट थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय थैंक्स फॉर from MKCC Medical College and all of them are great people.